Dagdian ba? Sige. Pwede naman ang labas nito. Una lang. Okay. Sit na ito, ma'am. Mm-mm. Yan tayo babalik doon. Wala. Layo na gusto. Layo na. May ano tignan tayo na taxi. Lord. It's complete. Yan yung unfinished ano. Tayo makasakay sa house. Malima tayo. Dalawa daw ang kunin. Dalawa. Ano yung exit? Wow. Nice. This is the original. Wow! Ganda. We're on the underground and the tunnel. Wow, amazing. Amazing. Pag-isabit pa. Oh, good.